ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ସାନ କିପରି ଚିହ୍ନିବା ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଗରୁ ଅନେକ ବାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଛି ବଡ଼ ସାନ କିପରି ଚିହ୍ନିବା। ସେ ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତୁମମାନେ ଆଜି ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣ ଏବଂ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଦେଖେଇବ। କରିବ ତ? ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚାଲ ଆମେ ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଦେବ ଯେ କେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼ ଆଉ ସାନ। ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ସହଜ। ଆମର ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶ ଯଦି ଦିଆଯାଇଥିବ ବା କୌଣସି ଭଗ୍ନାଂଶ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାକୁ ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କେଉଁଟା ବଡ଼ କି ସାନ। ଦେଖ, ମୁଁ କେତେଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖୁଛି ଏଇଠି, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି 7/15 ଲେଖିଲି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, 9/15 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ 4/15 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲି। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, 7/15, 9/15, 4/15, ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ହର ସବୁ ସମାନ ଅଛି। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ହର ଯେତେବେଳେ ସମାନ ଥାଏ, କ'ଣ ହୁଏ? ଆମେ ବଡ଼ ସାନ କିପରି ଜାଣିବା? ଯାହାର ଲବଟା ବଡ଼ ସେଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ ବଡ଼। ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମର ଏଇ 9/15ରେ 9ଟା ହେଉଛି ବଡ଼, ତା'ର ଲବ। ତେଣୁକରି ଏଇ 9/15 ହେବ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ 4/15 ତା'ର ଲବ ହେଉଛି ସାନ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେବ କ'ଣ ନା ସାନ ହେବ। ଆଉ ଦେଖ, ଏଇ ତିନିଟା ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ 4/15 ସ୍ମଲର ଦାନ୍ 7/15 ସ୍ମଲର ଦାନ୍ 9/15 ହେବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଆମକୁ ଏମିତି ସଜେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଗଲା, ଜାଣିଲ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯେଉଁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଲବ ସମାନ ଥିବ ସେତେବେଳେ କେମିତି ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନିବା? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ 3/4 ଲେଖିନି, 3/8 ଲେଖିନି, 3/5 ଲେଖିନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଲବ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମାନ ଅଛି। ଏଇ ଲବ ସମାନ ଥିଲାବେଳେ କିଏ ବଡ଼ କେମିତି ଜାଣିବା? ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଲବ ସମାନ ଥିବ, ଯାହାର ହର ସାନ ଥିବ ସିଏ ହେବ ବଡ଼ ଏବଂ ଯାହାର ହର ବଡ଼ ଥିବ ସିଏ ହେବ ସାନ। ଦେଖ, ଏଠି କାହାର ହର ସାନ ଅଛି? ତାହେଲେ ଦେଖ, 3/4, 4 ହେଉଛି ସାନ ଅଛି, ଏଠି 8 ହେଉଛି ବଡ଼, 5 ସେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଅଛି। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା 3/4ରେ 4 ସାନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶଟି ହେବ କ'ଣ ବଡ଼ ଏବଂ ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶର ହର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେବ ସବୁଠାରୁ ସାନ, ଇଏ ମଝିରେ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 3/8 ସ୍ମଲର ଦାନ୍ 3/5 ସ୍ମଲର ଦାନ୍ 3/4। ତା ଅର୍ଥ ଏ 3/4 ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ 3/8ଟି ସବୁଠାରୁ ସାନ। କିନ୍ତୁ ଆପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖ, ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକରେ 3/4, 5/8, 3/5 ଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ଏ ଭଗ୍ନାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଲବ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ କେମିତି ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନିବା? ଦେଖ, ଏମାନଙ୍କର ହର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାନ କରିଦେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ବଡ଼ ସାନ ଚିହ୍ନି ପାରିବା। ତୁମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଯେ ଏଠି 4, 8, 5 ଅଛି ଆମର ହର। ଏମାନଙ୍କ ହର ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାନ କରିବା। କେମିତି ସମାନ କରିବା? ସେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ନେବା ନା ଏଇ 4, 8, 5ର ଲସାଗୁ ନେବା। ଏଇ 4, 8 ଓ 5ର ଲସାଗୁ ବା ଏଲସିଏମ୍ ଲସାଗୁ ନେବା। ଲସାଗୁ କେତେ ନା 40, ଲସାଗୁ ହେବ 40। ଏଇ 3/4ର ହରକୁ ଆମେ 40 କରିବା। କେତେ ଗୁଣିଲେ ଏଠି 40 ହେବ? ତୁମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ? ଜାଣିଛ ଯେ ଲବରେ ଆଉ ହରରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣିଦେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ ବାହାରି ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମର 40 ହେଇଯିବ ନା 10 ଗୁଣିବା। ତେଣୁକରି ତା ଲବରେ ମଧ୍ୟ 10 ଗୁଣିବ। ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ପାଇଲେ ଆମେ 3×30 ଦେଖ, ହର ତାର 40 ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ 3/4 ସହିତ ଏ 30/40 ସମାନ ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମାନେ, କାରଣ ଏ 3/4ର ଗୋଟେ ସମଭଗ୍ନାଂଶ। ସେଇଭଳି ଆମେ 5/8କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାର ହରକୁ ମଧ୍ୟ 40 କରିବା। ଏ 8ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଆମର 40 ହେଇଯିବ ନା 5 ଗୁଣିଲେ 40 ହେଇଯିବ। ଲବରେ ମଧ୍ୟ 5 ଗୁଣିବା। ତେଣୁ 5×5 = 25, ଇଏ ହେଲା 25/40। ସେମିତି 3/5କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, 3/5କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତାର ହରକୁ 40 କରିବା। ଆମେ 5ରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ 40 ହେବ ନା 8 ଗୁଣିବା। ଲବରେ ମଧ୍ୟ 8 ଗୁଣିବା।
तीन अष्टा 24 विभक्त 40 होगा। देख एथर जो तीन टा भग्नांश पाइगले ये गोटे भग्नांश ये गोटे भग्नांश ये भग्नांश एम हर सब सामान अच्छी जो हर सामान थाए जार लब बड़ सी हम बड़ जार लब सान सी हम सान बोली आम आगुरी जानी तेणुकर ये देख कहार लब सबुठ बड़ देख ये हूँ आर लब सबुठ बड़ तेणुकर ये हूँ सबुठ बड़ बापी आम किए 3 विभक्त 4 3 विभक्त 4टा हूँ सबुठ बड़ और सान किए ना 3 विभक्त 5 देख तार लब सान ये 24 विभक्त 40 3 विभक्त 5 ये हम सान तेनाली सानू बड़ क्रम सजेले केते हम ना 3 विभक्त 5 स्मलर दान ये देख मझिरे रच विभक्त 8 5 विभक्त 8 स्मलर दान केते हम ना 3 विभक्त 4 तानी ये 3 विभक्त 4टा सबुठ बड़ और 3 विभक्त 5टा सबुठ सान तुम मैंने ये छोट छोट भग्नांश गुड़िक बड़ सान समस्ते जापर किंतु गोटे गोटे भग्नांश आसो तार लब आ हर गुड़िक बड़ बड़ संख्या को नहीं तैयारी होते आम केमी जाना तार भिन्न उपाय आम ये चिंता करवा भल लक्ष्य कर देख ये गोटे भिन्न प्रकार बड़ सान जानवर गोटे उपाय लक्ष्य कर ये भग्नांश गुड़िक गोटे 15 विभक्त 17 41 विभक्त 43 23 विभक्त 25 ये भग्नांश संख्या गुड़िक देख लक्ष्य कर हर गुड़िक 17 43 25 अच्छी ये भग्न संख्या हर गुड़ी को जदि आम लसा बाहर करवा विराट बड़ संख्या हे कारण ये बड़ बड़ संख्या विराट बड़ संख्या हे ताको गुणिकी बहुत टाइम टेकिंग हम आम बड़ सान जानापी ये क्षेत्र में आम केमी बाहर करवा टी आमको बुद्धि खर्च करने पड़ो लक्ष्य कर ये 15 विभक्त 17 तक हर आ लब भर अंतर केते अच्छे 2 अच्छी 17 रु 15 गले 2 ये 43 रु 41 गले 2 25 रु 23 गले 2 ये अनेक गुड़िए भग्नांश थी जदि से लब हर मध्य अंतरटा जब सामान आसुव पिला भल भल भाव मन दे बुझ जो लब आ हर भितर अंतरटा सामान आसुव ताले से बड़ सान जाना सहज जो भग्नांश बड़ बड़ संख्या व्यवहार कराई हम बड़ और जो सान सान संख्या व्यवहार कराई हम कौन से संख्याटी सान हम से भग्नांशटी देख मैंने ये कौ भग्नांश बड़ संख्या व्यवहार कराई ना 41 विभक्त 43 ये बड़ बड़ संख्या व्यवहार कराई तेणुक ये हम आमर बड़ सब सान संख्या कौटी व्यवहार कराई ना 15 विभक्त 17 ये हम सान ये 41 विभक्त 43 बड़ संख्या व्यवहार कराई तेणु ये हम बड़ और 15 विभक्त 17 ये हम सान ताने ये हम बड़ कौटा जानले यहाँ बड़ यहाँ हूँ सबुठ सान ये मध्यम रहा ताने आमर करते हम 15 विभक्त 17 स्मलर दान 23 विभक्त 25 स्मलर दान 41 विभक्त 43 ये है आमर सान रु बड़ क्रम जब बड़ रु सान क्रम सजाइक देते आम एमती करदे पारिबा ये गोटे प्रकार आम जापारे बड़ सान देख यापर आउ गोटे उपाय आम बड़ सान किपर जाना ताकू देखा देख पिला मैंने ये केत गुड़िए भग्नांश अच्छी ये भग्न संख्या गुड़िक सब बड़ बड़ संख्या व्यवहार कराई एमान भर बड़ सान बाहर करवा टे कष्ट जदि आम समूहर विशिष्ट करवा आपको बहुत असंभव भाया आमको लगे कि आम जब मुंडे बुद्धि खर्च करदे बहुत सहज गोटे मिनिट भर आम करदे पार लक्ष्य केमी करवा देख ये 71 विभक्त 74 51 विभक्त 103 94 विभक्त 97 ये 25 विभक्त 47 इन भर लक्ष्य कर 71 विभक्त 74 और 94 विभक्त 97 ये दुईटाक भग्न संख्या कौन ना एक पाखापाखि 74 भाग रु 71 भाग पाखापाखि एक पाखापाखि 74 भाग रु 74 भाग होते गोटे जाता ये 97 भाग रु 94 भाग ये 97 भाग रु 97 भाग होते गोटे तेने ये कौन हो एक पाखापाखि तापर देख ये दुटा भग्न संख्यार एम डिफरेन्स के अच्छी ना 3 74 रु 71 गले 3 97 रु 94 गले 3 आम जो जानी डिफरेन्स जब सामान हम हर आउ लब भितर पार्थक्यटा जब सामान हम ताने जार जो भग्नांश बड़ संख्या व्यवहार कराई सीटा बड़ और जो भग्नांश सान संख्या व्यवहार कर सान ताने एम तो एक पाखापाखि निश्चित भाव लक्ष्य कर आंक भितर बड़ किए ना ये बड़ आउ ये सान ये दुटा भग्नांश आम ये दुटा भग्नांश भर तुलना करदे जे ये बड़ ये सान तापर रहा ये दुटा भग्नांश ये देख ये भग्नांशटी कौन ना ये 51 विभक्त 103 देख 51 विभक्त 103 ये केते देख 103 अधाटा केते देख ये एक पाखर तो बहुत कम अच्छी ये 103 अधा केते ना 51 अधे 103 अधा हूँ 51 अधे देख जदि यहीटा 51 अधे ही था ताने सी अधे जिनस ही था ऊपर लबटा जब 51 अधे ही था ताने से कौन होता अधे जिनस ठीक होता ये अधा ठारू कम अच्छी
तुम चिंता कर ये कौन अच्छी ना अधा ठारू कम तापर ये भग्नांश गुड़ा लक्ष्य कर ये कौन अच्छी 25 विभक्त 47 47 भाग 25 भाग तार 47 अधाटा के 23 अधे जदि ये 23 अधे उपर लबर था ये ठीक अधे ही था 47 अधाटा 23 अधे जदि लबर 23 अधे था कौन होता ये अधा होता 1 विभक्त 2 कि ये अच्छी के 25 अच्छी ताने ये अधा ठारू अधिक किंतु ये आम जान कौन ये अधा ठारू कम ताने ये दुटा भितर किए बड़ ना ये बड़ ये सान किंतु ये दुटा भितर ये तो एक पाखापाखि अच्छा ये बड़ ये सान तेणुक लक्ष्य कर ताने आम एक पाखापाखि ये निश्चित भाव में ये दुटा भग्नांश ठारू बड़ एमान भितर ये हूँ बड़ ये सान तेणुक आम सान सबुठार बाहर करवा ताने किए हम ये हम सबुठार सान 51 विभक्त 103 ताने आम ये लिखा 51 विभक्त 103 हूँ सबुठार सान तापर आसो किए ना 25 विभक्त 47 ये ताठारू बड़ 51 विभक्त 103 ठारू 25 विभक्त 45टा बड़ तापर किए आसला एम भितर किए बड़ सान ना ये हूँ सबुठारू बड़ ये तो आठू सान आठारू ये सान तेणुक ये आसो 71 विभक्त 74 आसो तापर ये हम कि 94 विभक्त 97 ये हूँ सबुठारू एम भितर बड़ ये भाव में तुम बड़ सान जापर ये तो बहुत कम समय गोटे मिनिट भितर जन चिंता करदे पार कि ये दुईटा जिनस तुम जाना भितर यहाँ गोटे नुआ जिनस या तुम मैंने निजे चिंता करने को पड़ो जे अधा ठारू कम कोटा अधा ठारू अधिक हो जाऊँगी सेमती 3 भाग ठारू अधिक कोटा 3 भाग ठारू कम तुम अनुमान करके चिंता करके जाणीदे पार बड़ सान जापर आज गणित पाठ जब तुम मानक भल लगी थाए तुम मैंने ये चैनल को सब्सक्राइब करो आउ शेयर करदे टे धन्यवाद।